छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थके है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, लुका छुपी। तुम खफा क्यों हो, तुम्हें मुझसे गिला क्या है, अचानक बेरुखी इतनी, बता तो दो हुआ क्या है, मनाऊं किस तरह तुमको, मुझे इतना तो बतला दो। हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि कोई अपनी मौत की कहानी खुद लिखे और फिर वैसा हो भी जाए। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ हकीकत में भी हो गया है। 5 दिसंबर को अगर आपको याद हो तो रावलपिंडी में ड्रैग रेस हादसे में वालिद समेत जाँ बहक होने वाले मासूम असफंदियार ने अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले अंग्रेजी के पेपर के लिए कार हादसे पर एक मजमून लिखा था और ये मजमून उसकी मौत की असली कहानी बन गया है। क्या खत उसने लिखा और उसके बाद उसके खानदान, खसूसन वालदा और उसकी जख्मी बहन का क्या हाल है, देखते हैं इस्लामाबाद से आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट में। तुझे सब है पता, क्या शोर है, यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां, भेजना। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ इतवार की सुबह ड्रैग रेस में हिस्सा लेने वाले 2 कार सवारों ने अपनी गाड़ियाँ दौड़ाई और इसी ट्रैक पर एक कार सवार से गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हुई और इस जगह फुटपाथ के हिस्से से वो उस गाड़ी ने आके टक्कर ली और यहाँ से पलांगती हुई इस तरफ जो लोग इस कार रेस को देखने के लिए आए थे उन पर चढ़ दौड़ी और इस अलमनाक हादसे में 3 खानदानों के 5 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। इस अनहोनी वाक़े के मकाम पर गाड़ी जिस खंबे से टकराई है उस खंबे का यहाँ से नामो निशान तक मिट चुका है और इसी मकाम पर गाड़ी के कुछ पुर्जे अभी तक मौजूद हैं, जबकि एक बदकिस्मत खातून जो किसी बच्चे की माँ थी उसका खून आलूद दुपट्टा अभी तक यहाँ मौजूद है। हुकाम का कहना है कि उस बेलगाम गाड़ी का ड्राइवर अभी तक मफरूद है। इस अलमनाक हादसे का सबसे ज्यादा दिल गिरफ्तार और हैरानकुन पहलू ये है कि चेहरे पर संजीदगी समेटे 11 साला असफंदियार ने अपनी मौत की कहानी 2 रोज पहले ही लिख डाली। इसने अपने अंग्रेजी के बच्चे के लिए कार हादसे पर जो तखयलाती मजमून लिखा, इसका किरदार वो खुद था। गुज़श्ता रात में एक पार्टी से देर से घर लौटा और सो गया। अगली सुबह मुझे स्कूल जाना था। मैं उठा तो मुझे पता चला कि देर हो चुकी है। मैंने दांत ब्रश किए बगैर तेजी से कपड़े तब्दील किए और जल्दी से नाश्ता किया। मुझे पता चला कि मेरे चचा आदिल और छोटी बहन जुमाना पहले ही मेरे बगैर जा चुके हैं। मैंने पैदल जाने की भी परवाह नहीं की। मैं स्कूल जाने के लिए तेजी से सड़क को पार करने निकला। मैंने इस दौरान गाड़ी की चीखती ब्रेक सुनी। मैंने एक गाड़ी से बचने के लिए जंप किया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एक दूसरी गाड़ी भी आ रही है। दूसरी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मैं दूर गिर गया। मुझे सिर्फ अपने जिस्म में हर तरफ दर्द का एहसास था। मैं अपनी आंखें नहीं खोल सका। मुझे सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनाई थी। मुझे ले जाया गया, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे कौन लेकर गया। मैं बेहोश हो चुका था। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मुझे कोई बड़ा जख्म नहीं आया। मैंने अम्मी और अब्बू को इर्द गिर्द कुर्सी पे बैठे देखा। जब मैंने इनको देखा तो इन्होंने कहा, असफंदियार तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं अस्पताल में एक दिन रहने के बाद घर चला गया। मैं खुश था कि मैं अपने घर आ चुका हूँ। असफंद की वालदा मिसेस बाबर शिद्दत गम से निढाल हैं और कैमरे पर भी नहीं आना चाहती। उनका कहना है कि असफंद ने अपने मजमून में जो कुछ लिखा बिल्कुल वैसे ही कार हादसे का शिकार हुआ। मिसेस बाबर की तो दुनिया लुट चुकी। कपकपाती आवाज और छलकते आंसुओं से ममता ने बताया कि दी एंड से पहले इनके बेटे असफंदियार ने जो कुछ लिखा था बिल्कुल उसी तरह उसकी लाश के बाएं जानिब वो खड़ी थी।
اور دائیں جانب اس کے والد کی لاش پڑی تھی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ مسز بابر کہتی ہیں کہ وہ اتوار کو اپنے والد کے ساتھ جاتے ہوئے مڑا اور میرے پاس آ کر کہا، ممی، ہیری پوٹر کی کہانی میں جانے والے کو واپس لانے کا ایک طریقہ ضرور ہے، لیکن جانے والا واپس آ بھی جائے تو اس کو یہ دنیا اچھی نہیں لگتی۔ میں جا رہا ہوں، مجھے واپس مت بلانا۔ یہ وہ کلاس روم ہے جہاں اسفندیار اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ علم حاصل کیا کرتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھی بھی غم میں مبتلا ہیں، اور یہ وہ اسفندیار کا لکھا ہوا ہاتھ کا پیپر ہے جس نے ہر اس شخص کی آنکھیں کھول دی ہیں جو اس واقعے کو بھی معمول کے حادثوں کی طرح بھلا دینا چاہتا ہے۔ کلاس میں آج بھی پیپر ہے، لیکن اسفند کی کرسی خالی۔ دوست شدت غم سے چور اسکول کے گیٹ پر نظریں گاڑے غمناک ہیں کہ شاید ابھی گیٹ سے اسفند کی آواز آئے گی اور وہ کہے گا، علی، جواد، لو میں آ گیا۔ ٹیچرز اب بھی آرزو مند ہیں کہ ان کا انتہائی ہونہار شاگرد اسفند پھر سے اپنی کسی نئی کامیابی کی نوید انہیں سنائے گا۔ جن سیڑھیوں سے چڑھ کر اسفند اپنی کلاس روم جایا کرتا تھا، اب اس کے قدموں کی چاپ کبھی نہیں سن پائیں گے۔ اسفندیار اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اس نے اپنی موت سے 2 دن پہلے ہی دی نیوز اسلام آباد کے ایڈیٹر کے نام ایک خط بھی لکھا، اور وہ بھی تیز رفتار ڈرائیونگ کے نقصانات اور اس کی روک تھام کے لیے تجاویز پر۔ لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں اسفندیار نے یہ پرزور اپیل بھی کی ہے کہ اس کا یہ خط ضرور شائع کیا جائے۔ There have been several accidents throughout the days because of reckless driving. Many people have died because of this. I would like to make a plea that you publish my letter in the newspaper so that people would stop driving so recklessly. He was a very good friend. He used to protect his friends, and I'm really sad that he left us, and I still remember him. Asfanyar was a great friend, and I still don't believe that he's left us so. میتھمیٹیکل جینیس تھا، کریٹیو رائٹنگ آپ تو اس کی دیکھ ہی لی ہے، کس قسم کی لکھتا ہے کہ فلالیس لکھا ہے اس نے، اور جیسے ایک اسپریچول کنیکشن کے ساتھ لکھا ہے۔ اسفند کے ساتھی آج بھی گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتے اور جھولا جھولتے ہیں، لیکن اب اسفندیار ان میں نہیں۔ ڈریگ کار ریسنگ کے اسی حادثے میں اپنے والد سہیل خان کے ہمراہ جاں بحق ہونے والا یہ معصوم بچہ دانیال ہے، جو 6ٹھی کلاس کا ہونہار طالب علم اور ایک شاندار کارٹونسٹ تھا۔ اس کے والد کی تعیناتی ابھی چند ماہ پہلے ہی اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ دانیال کی معصوم زخمی بہن اور ماں کو غموں کے پہاڑ کا سامنا ہے۔ حادثے کا 5واں نشانہ خوبرو جوان MBA کا طالب علم محسن ہے، جو بھری جوانی میں والدین کو اپنے سنہرے مستقبل کے خواب دکھا کر غم دے گیا۔ معصوم اسفندیار کی تحریر کے الفاظ شوق اور تیز رفتاری کی خاطر دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے والوں، قانون کے رکھوالوں اور اس المناک حادثے کے ذمہ داروں کے لیے نہ صرف پیغام ہیں بلکہ باعث شرمندگی بھی ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کی سوچ کیا ہے اور ہم انہیں کیا دے رہے ہیں۔ کیمرامین سلمان قاضی کے ساتھ آصف علی بھٹی، جیو نیوز۔ یاد بھی تجھ کو آنا پاؤں